भगवानाय नमः। बुद्धिवाय नमः। गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। के कैवल्यदाताश्च सशरणागति ब्रह्मण्डनाथाय केशवाय नमो नमः। अव्यक्तं कमलानन्दं अच्युतं शान्तिदायकं आधिव्याधिविनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं सुखं निरञ्जनं सच्चिदानन्द विग्रहं द्वैताद्वैत विवर्जितं गुरु ब्रह्मा नमाम्यहम्। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादात् नवतिः कृतोऽपि ध्यायस्तु वंशस्य दशश्री संध्या वन्दे गुरुश्री शरणारविन्दम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतत्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। चरणधर सुखसागर नित्यानूतन सुंदर सुंदर चरणधर सुखसागर नित्यानूतन सुंदर चरणधर सुखसागर नित्यानूतन सुंदर
परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भवग्रही गुरु कमनीय कांति नायक अनुपम शांतिदायक मो शून्य हृदय पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजनानंदकारी हृदय कुंज विहारी मन गगन शशि हृदय कंदर वासी मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदय हृदय अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण ब्रह्म पूर्णेश्वर जगदीश्वर जगन्निवास सृष्टि स्रष्टा पुरुष गुरुकुल चूड़ामणि जीवन देवता लीला पुरुषोत्तम अनंत श्री संपूर्ण भक्त वांछा कल्पतरु प्रपन्न पारिजात श्री चरमनाथंकर अभय चरणारविंद जुगले ए अधम किंचन पामर मूर्ख जड़ विपिनर कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आजिर ए महान जागतिक सत्संग कार्यक्रम मंच परिचालक तेबे सुदूर भुवनेश्वर आज 3 दिन धरी कार्य को निर्वाह करुवा परिचालना कार्यक्रम को मोर गुणर ग्राहक अति प्रिय बड़ भाई सम्मानास्पद ग्रीन स्टील उद्भावक वैज्ञानिक भाग्यधर भाई महोदय विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्तब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम केन्दुझर जिला संगठन केंद्र संगठन झुमपुरा केंद्र संगठन झुमपुरा शाखार उपस्थित अन्य समस्त अव्यक्त मंडलाधिपति चरमनाथंकर समस्त आश्रित कार्यनिर्वाही कर्मकर्ता वृंद अव्यक्त मंडलाधिपति चरमनाथंकर व्यक्त लीला पिपास समस्त गुरुभ्राता गुरु भगिनी मोर सहयोगी सहकर्मी सनातन सारथी वृंद सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी ईश्वर अभिमुखी भगवत कथा पिपासु आबाल वृद्ध वनिता ए डाकबाजी जंत्र जेपर्यंत कर्णगोचर होउथिबो से परिवेश परिधि भितर समस्त ज्ञानी जीवगण समस्त आत्माराम ए सृष्टिर सकल गुरु संप्रदाय समस्त इष्ट देव भक्त शिष्य अनुगत आश्रित युव समाज साधु समाज मध्य संत समाज सर्वपरि भगवान अमृतमय सृष्टिर कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत समस्त मोर हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चितरे गुरु ज्ञान सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरु स्वामी हरि अनंत हरि कथा अनंत भक्त भगवान कथा जीव परमर कथा गुरु शिष्य परंपरार कथा सृष्टि और स्रष्टा पुरुष संबंध कथा यही कथा यही गाथा यही अमृत वचन हूँ प्रभु वचन प्रवचन तेरे 2 दिन है आपण भगवत कथामृत को श्रवण कर आसी आज कार्यक्रम तृतीय दिवस प्रकृत मु प्रवचक नुहे भाई भौणी माने माँ बापा माने मो जीवधन केशव सुंदर चरमनाथ होचंदी मोर सामंत मुंतांग भृत्य से मो मालिक मु तांका चाकर से मोर राजा मु तांका दूत गोटे राज्य आ गोटे राज्य को जने राजांकर दूत जमिति खबर नहीं जाए सुदूर ढेंकानाळु आपण मानकर आमंत्रण क्रमे मु आसीछि किछि खबर देबी वार्ता देबी प्रवचन नुहे प्रवचन तो कहवा को ब्रह्माशंकर असमर्थ तेबे मु आपण मानक निकट तेबे कोन उपस्थापन करिवि मोर अनुभव मोर कथा जहा भाई मते भाग्यधर भाई महोदय आज परिचालना भाई मते जो 3टी प्रश्न पचारि जिज्ञासा करिचंते मो गुरुंको कृपारु गुरुंको कृपा को संबल करी मु आपण मानक निकट रे जिज्ञासा को पूर्ण करबा को चेष्टा करिबि कहि देबी बोली तो कहि परिबनि कारण बंधा कबि छडै छडै शेष करि देले भी सेतुर मंजी बाहरिबनि हां कि नहीं आज्ञा ज्ञानर गर्भ भीतर को जिते प्रवेश कर वेद उपनिषद श्रुति स्मृति संहिता रामायण महाभारत भागवत गीता अष्टादश पुराण षड दर्शन शास्त्र धर्मगुरु मानकर उपदेशावली आलोक वर्तिका
ତାକୁ ଯେତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଏ ଜନସମାଜ ଆଗରେ ବଖାଣି ବସିଲେ ବି ତାର ଆଦ୍ୟନ୍ତକୁ ଗଣନା କରି ହବ ନା। ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହିବି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦି ଧାଡ଼ିରେ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ପଢିଥିବେ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପାଦର ମହିମା ଗୋବିନ୍ଦ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର, ପାଦର ମହିମା ଗୋବିନ୍ଦ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର, ସେହି ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖାମର, ସେହି ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖାମର। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ ପାଦର ମହିମା ଗୋବିନ୍ଦ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର। କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ତୋ ପାଦର ମହିମା କଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି? ଯୋଉ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ନିର୍ଗତ, ଯୋଉ ପାଦରୁ ଧୂଳି ଟିକିଏ ପଡ଼ି ପାଷାଣୀ ହଲ୍ୟା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲେ ବି ଦର୍ଶନ ହଉନାହିଁ, ସେ ପାଦର ମହିମାକୁ ମୁଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ମୁଁ ଝୁମ୍ପୁରା ଆସିଛି, ମନେକର ମୋ ଚପଲ ଦିଟା ହଜିଗଲା, ମୁଁ ବଳିଆ ଭାଇକି କହି ମୋ ଚପଲ ହଜିଗଲା, ବୋଲେ କହୁନା ତମର କେତେ ନମ୍ବର? ଆଣିଦେବି ଦିଟା। ମୋ ନମ୍ବର ସିନା ପାଦର 6 କି 7 କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ନମ୍ବର କେତେ କିଏ କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପାଦର ମହିମା ଗୋବିନ୍ଦ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁକଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳକୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରୁଥିଲେ ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାମନ ଦେବତା। ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ 3 ପାଦ ଜାଗା ନେବି। ପାଦର ମହିମାକୁ ଜାଣିନଥିଲା ବୋଲି କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ମତେ ମାଗି ଜାଣିଲାନି। କିରେ 3 ପାଦ ଜାଗା ସାମାନ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଯେତେ ମାଗିବା କଥା ଜାଗା ମାଗ। ସାଧାରଣ 3 ପାଦ, ସିଏ କୋଉ ଜାଣିଥିଲା 2ଟା ପାଦରେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ପୁର ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ପାଦର ମହିମା ଗୋବିନ୍ଦ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର। ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ ସେହି ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ପାମର। ସେଇ ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମତେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ବଳୁଆ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ 185 ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଘୁବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ରଚନା କରିଦେଲି, ହରିବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି। ନାଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 7 ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ପାଦରୁ କଣ ମିଳିଲା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଇଥାଏ ଦୁଧର ସର ନୀତି ଦୌଡ଼ଇ ଗୌଡ଼ ଘର। ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ଡେଲି କିଏ ଧାଉଁଛି? ଯିଏ ସରର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, କାହିଁ ପିଠି ବନ୍ଦନା ନ କରି, ନାକ ବନ୍ଦନା ନ କରି, କାନ ବନ୍ଦନା ନ କରି କହିଲେ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ପାଦରୁ ଝରେ। କଣ ଝରେ? କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିବାରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏତେ କଥା ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଦରୁ ଝରୁଥିବା ମକରନ୍ଦକୁ ସାମାନ୍ୟ କାଣିଚାଏ ମତେ ମିଳିଛି। ତେବେ ସେଇ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଟା ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମୋର ବୋଲି କିଛି ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ହନୁମାନ ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବନ୍ତ କହିଲା ଆମେ ତ ଡେଇଁ ପାରିବୁନି ସାଗର 100 ଯୋଜନ, ଯାଇପାରିବୁନି ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିବୁନି, ତଥାପି ଆମେ ଆମ ବଳ ବହପ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ, ତମେ କାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସିଛ ହନୁମାନ? କହିଲେ ମୋର ସିନା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହପ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କାହାର? କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ମୋର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଡିଲର ଥିବ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଯୋଉ ବୋହୂ ଠିକ କରିଛି, ଝିଅ ଘର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଦୁଆର ମଡ଼ା ଆସିଗଲେ, ଡିଲର ଘରେ ଚିନି କିରୋସିନି ଗହମ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଥାକ ଥାକ, ବ୍ୟାରେଲେ ବ୍ୟାରେଲେ କିରୋସିନି, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗହମ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚିନି। ଯଦି ଡିଲର କହିବ ଦେଖ ମୋର କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କେତେ କେତେ ଗହମ ଅଛି, କେତେ ଚିନି ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ଡିଲରର। ତେବେ ଏଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ନୁହେଁ? ସେଗୁଡାକ ଡିଲର, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଡିଲର ଯେମିତି କହିପାରିବନି ଚିନି କିରୋସିନି ମୋର, ହନୁମାନ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମୋର କି? କହିଲେ ଆଉ? କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପାତ୍ର, ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଠାକୁର ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି।
କହିଲେ ତମେ ପାତ୍ର, କହିଲେ ଆଉ ପାତ୍ର ନହେଲେ କଣ ଭଗବାନ ତମକୁ କିଛି ଦେବେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି? ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖିବା ନା ଧାନ ମୁଗ ବିରି ହରଡ଼ ରଖିବା? ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ହରଡ଼ କୋଉଥିରେ ରଖିବା? ଟୋକେଇରେ ରଖିବା। ଟୋକେଇରେ ପାଣି ରଖିବା କି? ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇକି ତା ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ରଖିବା କଥା ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ହନୁମାନ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଲା ବାଲା କହେ ନାହିଁ କି କହିଲା ବାଲା କହେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତେବେ କାହିଁକି କଲା ବାଲା ହେଇ ତମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉନ? କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଏଗୁଡାକ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ହେଇଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଲା ବାଲା ଯାହା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଉଇ ଲଗା କାଠ, ଯୋଉ କାଠରେ ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ସେଟା ନା ଝରକା କବାଟ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ହବ, ନା ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଜାଳିଲେ ଭଲ ଜଳିବ। ଉଇ ଲଗା କାଠ କୋଉ କାମରେ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଉଇ ଲଗା କାଠକୁ ଚନ୍ଦନ କଲା ବାଲା ଯଦି ଟିକେ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଦେଲା, ଉଇ ଲଗା କାଠରୁ ବି ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ। ହଜି ହଜି ବୋଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିତରଣ କରିବି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଆମେ ସତସଙ୍ଗ କରିବା କାହିଁକି? ଏଟା ତ ପୁରୁଣା କଥା। ସତସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଯେତେ ସଦାତ୍ମା ଗଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଗୁରୁ ଭଗିନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜାଣିଲା ବାଲା ସବ ଜାନତା ଆଦମୀ କୁछ नहीं जानता। बेले बेले एमती असुविधाटा हुए। सबू जानिला वाला किछि न जानिला भली आचरण करे। मुख्य लोक मूर्ख भली आचरण करे। एटा बेले बेले देखा जाए। ते जेमिति मोबाइल टा लक्षे टंकार आईफोन टा हेइथिबो, हैं जेते बड्डो दामिकार फोन टा भी हेइथाउ, जदि मनकर चार्ज नाही सिम थाउ बालांस थाउ, जदि चार्ज नाही कथा ही पारिबो कामरे लागिबो। तेनु मोबाइल टा जेमिति बारंबार चार्ज न कले कामरे लागिबो। ए मनीषटा एमिति गोटे मोबाइल जे इए तार मन गति एडे चंचल मुहुर्मुहु परिवर्तन हुए मन, हाँ कि नहीं? एही ने संकल्प पुनि टिकिए समय पर विकल्प। संकल्प विकल्प दीटा जाक क्रिया मन भितर सृष्टि हुए। तेबे चंचल मन को अचल करिबा पई, स्थिर करिबा पई, भय करिबा पई, सांसारिक मोह माया रु मुक्ति पाई भगवत कीर्तन रे मन को लगाई रखिबा पई प्रेरणा किए दबो, चार्ज किए करिवो? सतसंग। हजी हजी बोला। ये हला प्रथम कथा। सेति पई बारंबार सतसंगर आवश्यकता अछि। काहे कि सत और मिछ ए दीटा जाकर संसार निर्माण हेछि। ए संसार रे दी पाखिक तत्व सत मिछ, पाप पुण्य, आलोक अंधार, दिन राति, उचित अनुचित, भल मंद, गोरा कला, ए दी विध तत्व रे संसार का निर्माण हेछि। किंतु आमको शास्त्र उपदेश देले कोन, गुरु निर्देश कले कोन, धर्म शिक्षा आमको उपदेश देला कोन? तू मंद को त्याग करी सब बेले भल हबु। तबे मंद को त्याग करिबा पई, भल को ग्रहण करिबा पई मते कोठु प्रेरणा मिलिबो, उत्साह मिलिबो? मो मन प्राण कोठी की गले जागृत हबो? हैं सजन वृंद, सेति पई प्रति मुहूर्त रे सत्संग दरकार। खाली झुंपुरा वाला जो 3 दिन करि देले प्रतिदिन संध्या समय 3 घंटा सेतिकी नुहे। से होचंते सत, आमे सत ना मिथ्या? तमे सत्यर संतान ना मिथ्यर संतान? कोन कहउछ? परमात्मा होचंते सत्य नारायण। तबे तांकर मु जदि अंश, मु सत्य ना मिथ्या? मु भी सत्य। तबे मु सत्य जे किंतु तांकु लागे नाही कोन? कलंक लागे नाही, कलुष लागे नाही। सी शुद्ध स्फटिक निरंजन अखंड, किंतु मु होउछि खंडित। मो भितरे कलुष कालिमा लागि जाय रंगीन दुनिया को देखिकिरी। तबे सतरु आसीथिबा सत आत्मा सत कार्य रे सब बेले लागि रहिबो केमिति? चेतना कोठु पाइबो? बुझि परछ? से चेतना पाइबो सतसंग रु केवल।
ସତ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଠି କଥାବସ୍ତୁ ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ନଗଲେ କଣ ସତକୁ ଜାଣିପାରିବ କି? ମୋ ଠାକୁର ଜୀବଧନ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୀଳମଣି ଚରମନାଥ ତାଙ୍କ ଚରମ ପୁସ୍ତକରେ କହିଗଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଦୂର ସନ୍ଦେହ, ସତ୍ସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଦୂର ସନ୍ଦେହ, ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଅନ୍ତର ଦାହ, ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଅନ୍ତର ଦାହ, ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଅନ୍ତର ଦାହ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଚରମନାଥ କି। କହିଲେ ସତସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଦୂର ସନ୍ଦେହ, ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଅନ୍ତର ଦାହ। ତେବେ କା କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ? ବିପିନ କଥାରେ ନା ଦିବାକର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାରେ ନା କୁନି ପ୍ରବଚକ ଦିତି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ? କା କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ? କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରବଚକ ଯଦି ଠାକୁର କଥା କହିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହରି ହରି ବୋଲ।